Ena Filipina kiana wansanga e rua, ena tikina e vitu, kiana tikina talanga e walu, asa wakandrabua taki koya, kakauto wana i tovo ni tamata ndau wenkaravi. Asa dhaka me toto wata keina tamata. Ena tikina e walu, yeni sa kune ni sa i tovo wata keina tamata, sa waka malumu taki koya. Asa talaira ora me mate, ia me mate ena kau vela tai. Ni sayandra ni mbula binakatale mai, na lubi ni kalau kuni sa sema rao tigo mai, ka tigo rao tale ena dua tale na matakabo enda indai. Au ngusa tigo ni kalau ka wakatale ngakina na bata ni Venkarab ni First Light Gospel Ministry, me uwangayandra ka uwanga mbula tale vekemuni ena mataka enda indai. Ena yata tale ni nonda turanga, kena nonda i wambula, nangone turanga u Jisu Karisto. Enda kalongata, ninda enraba tale, indua tale na mataka vau. Ta kosi chigo na mate, ta kosi chigo na vardalaka, na tawi mate, kena veka, ni veva mandu atake, indo ta koso ena nonda mbula. Ye ninda maroroi, karoni, tango magiti umai, mea doma na mataka nikua. Enda vau vini vinakati ukina, waka lebusara buana kalau. Ani bersanga ni toso na nonta Venkaravi, au sa sureti kanda, ena bonuan duindui da banga, enda dui varong sa timaikina na mataka indai, te kabinanga me lolonga na ulunda, garama na kalau, ena dona masu, da masu amanda. Tamai ke mamisaka mai loma langi, na kalau levo, na kalau ndololoma, na kalau saka ndondonu munuro kovi, na kalau e kili talanga munondo kai. Belate ni o kiamuni ndondoanga na kalau, kando dono me bango lewe kiamuni na baro roko, kenando kai. Kuni vivan dei tanki, ena nomuni vuna o itini, ni o kiamuni ndondoanga na kalau, me kako veko na kalau tani, ko yau ndondoanga. Imami kalau, o kiamuni talanga na kalau ndo veso tabi, kuni ve maroroi politiko mai ane ni mai mimbola, ena ve ngau na sawochi, ena mbongi me dhova taltiu mai na matanga indai. O kemuni, kuni ave wambulai ena ndelana mai kalivari. Uni mai borsota na kasibite na mbedi, na rarawa, na ve mando atake na mate, me ki mai wambulai nga, na kautamata. Kemuni sa katalanga nu siletiku ve kemami na inui. Indona singa kuni na lesubi ke mami lestale mai. Munome kauti ke mami kena dua tale na vuruvura. Vuruvura sang kena tangi na oda na rarawa kena butungo. Na vuruvura sang kena bebo saki dha. Na vuruvura sang kena na nuingaongawa. Meba kai nuingaongawa tu kina. Ko vuruvura ena ngau na saka ndai. Na nuingaongawa ni mate ni COVID-19. Ko taratu na nimami vuruvura. Ena ngau nindei, wusiwi na wunolo maningo viti. E adana songo. Tawasi tu na mata wu vale. Beleta, na mate ngo, ena kiana nui ngao takitu. Iena vura, unelei varu takan, vura kwa samai mate utikina, na ngoni turango Jisu Karisto me neimami. Senga kina tangi na odana rarawa, kena butungo. Nimami kalau ena matanga indai, kima milago tale mai vika muni, kapatu sa kema misakatiwa ni kema mitamata mbale ka kema mitamata iwalwalda ndo bunga na ngauna ka kema ndo bunga na numa dauda buta kan ndo bunga dora no sanga ni ndo bunga ro taki kena na kalau levo yena matanga ni ko kema misangu sunda sakatiwa kena nene me ndo mate bu vale ena kera kena ba tutusa ni alo vinanga na kalau ni bosochi ke mami ni vasa savata ki kema misaka manano mindra indona condition Kaya kaya mi vina kanta, me kaya mi maruta kaya mata vale, nang bula tamundo o kaya kuni samay daga tako tiyan dela na may kalivari. Diona kaya na condition, me kaya mi do vagatusa, na nima mi mulumulo kaya na mi valvalada, kakarean andra katiri may kalivari. Nanomuni vosa, warutale me kaya mi na vio sa ikina na mataka indai. Mamsa kira sa katigo turang na yalo tambo. Nang kasi ni bulin doon-doongan ni nomuni bosa. O kaya na may pang matata tagabi ke mami, na lomamu ni.
Mana nomu ni vosa ena matanga ni kua. Ni alvina ana kalau ni vosa sarabangan donu be ke mami. Ni buke talanga nanggele ni lomai ke mami. Do sona tuku endo buti ena lomai ke mami. Endo sanga ni vi taun nui kina loma vagatamata kina tamata mbale. Tangan ni kua kina sa kere sa tiu kina. Ni dukira kina lomai ke mami me lutu vagabinaka kina nomu ni vosa. Basi ka kina bua ka basi ka talanga kina na tumbo. Vinaka baka lebu saraturang na nomu ni loloma na balebu kalivari. Vinaka balebu na lubia muni na nomu ni baka endratira. Ena matanga indai merarongoda na nomu ni vosa. Vinaka talanga baka lebu turanga na nomu ni alo tambu. Vinaka balebu na nomu ni sarongoda neme mi masu jisu na isoro na nema mi bambula. Emeni jisu. Nanonda iulutanga ena matakatale indai ka koto bango na kena rorongo. Resting on the promises. Ndei tikonga ena vosa ni ala, neve vosa ni ala, promises. Nanonda lesoni sa kerei derao ni kuni lagomandamai vate ke au ena boli Filipai ena kena ase rua tikene vitu kena tikene walu. E vati kona tikini bola tambu isoli sa tiu kana nonda lesoni ena mata indai dana tumika endove ira meroni nonda lesoni ena mata ni kwa Filipai wase rua na tikene vitu kena tikene walu ngoendua endove ira na tikini bola tambu kavaga matata taka sekwa na Trinity relegation na nonda to vaga lailai te giruto orto na lewe tolu vakalo ike e vosatiko membaleta nangwani turanga ko Jisu Kristo. Kana tikene bitu but made himself of no reputation. The kavi koya o Jisu nga vakataki koya. The kavi koya me senga saranga ninduana ka. Vakan drabu taki koya. Taking the form of a bond servant. Katoro ko koya, sei koya na itutu senambula ni tamata dau vengarabi. Baka suwai tegi koya, ena suwai ni dau vengarabi. Manano na itutu dendere, vakalou, vakatui, ena bukumu ke na bukungo. Vaka lolo virata ki koya. Mentamata ndau vengaravi. Neme okati ve kwa mentamata ndau vengaravi. Ne rawa nindaru vagambulai. Koengo vaka masiti toka kina. Na ve vosa ni ala. Endambe ndeitiko. Menda resto ka kina. Ena vuko ningone turang ko Jisu Kristo. Kena daga ni ve vagambulai. Edakaba ena bukonda. Blata. Na promises to doko en dambitiko en na vei yala elanti oya se na covenant oya. Muli ka sombo. Kana tiganungo and coming in the likeness of men. Underline tago and the likeness of men. Nanuma na likeness of God. Ko en dambulikina en ay vagateki vu. En da vagayelia en a vukuni non dei valavalada kanda sama imbula tongo o kenda and a likeness of men. Likeness of men na veo kanilo mani o kwa eado kina imbulumbulu o kwa enda na mate. Yana likeness of men. A likeness of God e senga kina na veita noa membaleta na imbulumbulu sena mate. Kwa enda mbuli kina ena ipakatikibu kanda vagaelia ena vukuni nonda ivala Yeke sa may tauroko ko na likeness of men. Merani restore takilesu tale kinabikanda na kautamata na likeness of God. Berarti kapag senga ni may taura na likeness of men, and senga ni raw ni mati raw ko Jisu. E may taura na likeness of men, may raw ni mati raw. Berarti senga ni mati raw nakalo. And abuna e relegate ki kwa e limit ki kwa kino koya. Me san
of man, me son of God, and office wa esa sana, me rawa ni mate rawa. E kaso mna tikinongo, ena tikine walu, and being found in appearance as a man, kakunei sarangavua na iraira kenei tuva kinitamata. He humbled himself, kapag molumulumutagi koya, and became obedient to the point of death. Kapag molumulumutagi koya, talay rawa, me adova sara namate, kakato ka na tikinungo, even to the death of the cross. Senga ni mate nga as a natural death, mate nga ni sangase, senga na mate kina na ngoni turanga ko Jesu Kristo, na mate ni ve vanga mandu ang tanki, na mate ni ve vanga loloma tanki, ya na mate e na kauvelatai. Na nonrai mate na tamatai valavalada, mai toro ko Jesu se kwa na rongo dhao ya, na mboi dhao ya, na mate ni tamatai valavalada, me mai mate kina, e na vuku ni nona vinakata me restota i listale vekenda na kauntamata se kwa na likeness of God, kina image of God. Ina viuka ni lumani, yana vunua e vinakata na nonda lesoni mendandambe dei toka kina. Bleta na vosa ni yala, ni nona listale mai, na mbula tamundu, urikeda na be promises, se na gifts, se na dutale na kenrei davuti, na blessings taudhoko ongo, na kenrei chini ndundunga, se koya na kospeli, se koya na covenant, se koya na nona mate, na ngone turanga ko Jesu Kristo. Na be indina taudhoko, na be okani lomani, erani ko kwinea ena ivolotambu wilikina, nandina membalata na promises na kendai tini todoko ko kalibari. Oba uli kamanta vikanda vida na statement ena matanga ni kwa merauni vukei kanda mendandambe dei tonka ena vosa ni yala. Tukuna indona nda vola LG White vola oko ena SD Bible Commentary ena volume 5 rauni pepa ndundua tolu vitu rongadana kaika the sacrifice of Christ as an atonement for sin is the greater truth. Nanona mante nangone turanga o Jesu Kristo me imbulumbulu ni nonda ivala da. Nanuma e sengani rawa ni imbulumbulu ni nonda ivala da ke kalouti konga. Belate ngandrevi endua memate membuluti kina na nonda ivala da na kawatamata. Anavuna e baka leilei teki koe, relegate teki koe kina na kalau. Me rawa ni mate, me mbulumbulu ni nonda ivala. Lika na tiki nongo, the sacrifice of Christ as an atonement for sin is the greater truth around which all other truths cluster. Erasema kede kina, karatini kede kina, na veindina todo ko ulika eni bola tambo, te umani bola ni baka tibo, me doba na bola ni baka tankila. Eratini kede ki kalivari, eratini kede kina kospeli, eratini kede kina nonamate, na ngone turanga ko Jesu Kristo. Kakene bale, se dava nandino wuno kina, se dava nandino biwa se kina, endondonu me laurai kina ko kalivari. Endondonu me laurai kina, na nona mate na ngone turanga ko Jesu Kristo. Muli kisombakana tigenongo, those who study the Redeemer wonderful sacrifice grow in grace and knowledge. Rongoda na biyo kanilo maningwain doon nandina. Kapakain doon na temata evolida na kamembalenta na matiningwan ni turanga o Jesu Kristo. E nandaw tumbo e naloloma katumbo talanga na nona kila ka, na nona kila na kalaw.
ena tumbu, ena senga ni stagnant tunga na nona kilaka. Ena tumbu, tosing na singa, tosing na ngauna, tumbu tali tunga na nona loloma, tumbu tali tunga na nona kilaka, ena nona kila na kame baleta na kalongo. Uli ka tali bikenda indo tali na statement na, karando bola kina urando bola eni bola tambu, se ura bola iso ne bola dusi, ni kana bukei na nonda kilaka mani bola tambu, membalanta na tikina mbimbengo mondambe de tonka. Ena banu e se mati kede kina na promises to loko, ya o kalivari. Kandon tikinungo, ena SDA Bible Commentary, volume 1, Drani Pepa 2 Saiba Waluva. There is one great central truth to be kept ever before the mind in studying the scripture, Christ and Him crucified. Romadana biyo kanilo mani, nyolika naibola tambo, enandondonu mona reida kina, na nona mate na ngone turanga ko Chisu Karisto. Sengno redi Karisto nga, Karisto kei na nona lova ko kina kawelatai. Christ and Him crucified. Kaba o se sengani reida, ena nomu ulika tigo na nomu ibola tambo, ena nomu bulida tigo na ibola tambo, na nomu bol ni soni, kaba o sengani reidi Karisto kina nona lo bako kina kaubeletai, ese senga chunganianga na nomu baki kele, ese senga chunganianga na nomu wili bola tambo, na wili bola tambo to udonko, na ibu nau to udonko, na biwa sei to udonko, endondonu metini ki kalibari. Belata na ibola tambo na kena ibola tambo, me lau rei kina ko kalibari. Yena raunga ni the cover be yi koya, kepo kai viluta ki ka vetu merikina na yalo tambo. Te kana dada wase indone tikene walu, ni sa langu mane yalo tambo kwa nga metukuni awi kemdo. He will witness of me. Yana kana the cover na yalo tambo. Kando kerea na yalo tambo me liuta ki iko. Lebio kanilo mani yali na yalo tambo, e na yali na senta kauto ni bola tambo. Ya Chisu Karisto kena nona lova ko kena kawelatai. E tukuna indona ni bola tambo Elder Ted Wilson and on a presentation 777 and a slide number diwa. Tukuna bango kwaya, a good indication to spirit-filled is the type of message we present. It must be grace and blood-centered message. Indona dina, nindona tamante sinai ena yalo tambo, di keva na nona itukutuku. Kepa ka senga kina na loloma kina nrata lei ni wane turanga ko Chisu Karisto ia indicate ko chunga bakatai ko ya ni senga na yalo tambo. Rongoda na biyo kani lomani na itukutuku todoko ni yalo tambo sei ko Karisto kena nona lova ko kena kaweltai. The message of the Spirit, the focus message of the Spirit, it is Christ. Christ is the spotlight, not the Spirit. And the kind tiko na yalo tambo ne benga na todo ko follow Jesus. Learn from Jesus. Na kan todo ko enandusi tiko be Chisu ni belu tanki na yalo tambo. But not only Jesus, but Jesus and Him crucified. Uli ka talamanda indo tale na statement ngo na kanambimbi na naitukutuko me senta ka utukina ko kalibari. Bete ba senga na biyo kanyo lumani na kainda nuita ka tikongo na promises. Nino na lesu bagromay na mbula tamundu kwenda nuita ka tikongo ke bakayali kina ko Karisto kina nona lobako kina kaubeletai. Rongoda na biyo kanyo lumani ena mate wale na nomuwara ki Chisu tikongo. Satu na kena itukutuku pagay bolo tambo. Embreta paga bole ko Chisu ve ira na ngauno ya ke be kanta talanga na ngauno indai ena madiyo na kena wasi rusang bulkalima.
Erto le tini na marama erto lakwani merto le tabangka na tangani sanga bawati. Romoda na biyo kani ngo lomani ngo na bosa banga toto bata ni nona lestale mai na ngoni turanga ko Chisu Kristo. Endo na promises oya. Nona na promise taki ni na lestale mai ko Chisu. Ye kago Chisu ve ira eba kai tini na ele orto lakwani merto le tabaka na tangani sanga bawati. Erto lelima erto lielia. Elelima erto vuko. Ke kabi kanda na ibolo tambu na rororoa ero vaka idina rororoa. Na bosi ni kalau. Tigo rororo verao na bosi ni kalau. Yen donaka e ali ve lielia sei kwa na wai ka tiko ve vuko. Sei kwa na yalo tambu. Na numa ni tiko na yalo tambu. Na message ni yalo tambu. Kristo keina nona lo bako kina kau velatai. Dada wasi indua na tikina lima oya. Roma obi bakan data na tikina ngo weekend na matakatala indai na affirmation period. E basanga bulu na mbongi. E na nona tude kitale na ngoni turanga ko Chisu Kristo. Na me bakan data kirito tale na tise pele e na lomani basanga bulu na mbongi. Vasanga pula singa nimbere ni erto veita la tala ena ulibo no be ulibe melakwa ni ko Chisu ke la malangi. Vasanga pul kandoto kana ituku bimbi ni lomani vasanga pul lambongo se kwana bio kani lomani na ituku membalata na yalo tambo. Kina ka ena mai dhakaba na yalo tambo. Ya ena tikine walu. Tikine tin kandua sarto veita la tala ko Chisu ni samai dhava na basanga pula singa basanga pula nambongi. Ena loma ni basanga pula singa basanga pula nambongi. E viva andeta iti ko Chisu ena veiti kina bimbi membalanta na mati ni tu volo malai. Kandoto ka virungo se kwa na yalo tambu kena ka ena me dhakaba na yalo tambu. Kane volo tambu ni sa langma na yalo tambu. Na yalo tambu ena ga indau tukuni au ena kai kau Chisu. Yana buna na biyo kani lumani embimbi toka kina menda vulida na kamembeleti Chisu. Ena kansa da kaba wito kwa ena bukunda ena ndelana mai kalivari. Ronda maulika go mai na fundamental belief ni lotun kabitu wasoto be kemani na lotun kabitu erani bukei kemani na itugu-tugongon. Rani pepa donan raw rusang bulkando na edition 1988. Ramadan kaika, the heart is melted and subdued when we sense that Christ's death justifies us and delivers us from the penalty of sin. And doon ka nabiyo kanilumani and baga waida lataka na lomangani tamata na yalo ni tamata sei kwa na ituku ni nona mate na ngone turanga ko Chisu Kristo na ituku ni nona baga lolo virata ko Chisu me mai mbula baga tamata me mai tokara na yango baga tamata me mai tokara na suai ni tamata ndovi ngarabi me baga mbula iko kena nomo mate bubale ka baga mbula yao. Yando na ituku na biyo kani lumani ni wala nga na ituku erao ni buke na loma kaukawa ni tamata nebesao. Senga talindo na ituku. Na ituku nga membalanta na mate ke na nona tude ketale na nona de pangambula na ngone turanga o Chisu Kristo. Anabuna mbimbi kina so buna una ulu tangadava me uto tiku nga se me dhambe ki kalibari. Bete mane senga na itugu na buna utaka na barere iro walanga na tamata ena baka kodo vi iro walanga na tamata ena senga ni motivate gira ena ngauni sala ni lolomandina ena gai visa nga na tamata ni sa reida vibutun na tamata ni sa reida na loloma niklo ya na nona mai mate na bukunda ena delana mai kalibari. Roma wasi rua na tikine va kane voltamo do sa ambedam beka na loloma lebu niklo
Kando sa senganikala, ni sa veitumberi kina veibutuni, say kwa na loloma nikalo. Na tama na loloma nikalo? For God so loved the world that he gave his only begotten son. Katala ni volotambo na vole Roma 6:8 ni sa pagare taki veikanda na loloma nikalo ni sa mate na Kristo mekanda isosomi. The manifestations of God's love. Christ died for our salvation. Christ died as our substitute. Nabi okanilo mani na lolomong ko engandrevi milaurai. Ovviamente ne non dai tuku e na matatala intenda yana buno indondo mendan dambi tiku kina kenda ngandreva menda marotanka sei kwa na mbula tamundo kwa na kauta mauchiso e na singa e na lesta la maikina ke bando vina kata ba matabu bale do vitala nota ka ba wasoma na mate ni ngoni turango chisu Kristo kena nona lovako kina kawelatai. Done talno toka na non delle lezioni in dona andavani volatambo e na vambota se vera na canta na lotu Roman Catholic ne adani turango Cardinal Bellarmine na turango kena ki nindona ngaunang balabu na nona vala tagatiko koya rongoda na nona vala tagatiko koya sei kwa na nonda vangandonui na tamata e soli wale veikenda. Kana tikino ngoroda maulika. There is a story told about the famous Cardinal Bellarmine, the great Catholic apologist, who all his life fought the message of justification by an imputed righteousness alone. Rungo da nabi okanilo manon da vangandonoi and da vangandonoi blata na yalon dondono ni ngwane turanga ko chisu karisito o kwa e accountanki vekanda. Kanda senga ni vangandonoi and non da yalon dondono. It is the righteousness of God that imputed vekanda, that credited to us, that reckoned to us. Kwaya na biyo kanilo mani e bauta tu na turangongo en duan daw ni volatambo ni lotu katolika. Vala taga tu mai o kwaya en duan ngau ng balabu me may vola ka ni mate. Nangaw na sa vola ka kini mate sangay kauta may vua e so na matanggali vengarabi na holy water so na kavaya mera ni vagarota ki kina nanonambula ni savaro devuka nanona ivengu. E ronga da na kai kavango kokoya. As he lay dying, he was brought the crucifixes and the marriage of the saints to help give him assurance before death. Mebukai koya, mebandeta ki koya. Ni savaro me mate. Ngondo na bivagarota ki. Do levu vikanda and the sanatu in Indo Vengarava na tiki ng bimbiongo. Ibaron matendua, rongada na biyo kanilo man, toso pa wale kapua, vakarautaki koya. Rongada iru na biyo vakarautaki yado ike, ndua, o kwa vagambota, say kwa nandaw ni volatambo Cardinal Bellarmine, vata kena karua, vakarautaki na tamata, nonay toka ni vei koya, ene singoya. Erkaute ane so na matanggali vengarabi do so sa mate indua gali valatal chikubi kwa angunu waini valatal chikubi kwa vebu ya sotale lumuchi na wai sotale na kakede vakaoya yeronda na kanga tukuna bango kwa. But Bellarmine said, take it away. Dokoto tani biao sa kawe na vengarabi waya me vagarota ki kwa ni sabaro dibuka no nei dengo en bilinga baga tiki kokoya. Iyo ke kabango kokoya. Take it away. I think it's safer to trust in the merit of Christ. Tunubango koya awambauta se sa rauti yau baga binaka se koya na daga loloma sa dakabo o tinabukungo na ngwane turanga o Jesu Kristo.
Na vio kani lo mani, ve kenda, ena mataka tale indai, enda na ya dhoma tondo ko na mate, e ruana ka endo sudu kambasika, ni savaro debuka na nonda idengo. Dua, enda do loma lenga takira, na nonda mata buvale. Leva kayado ve yaskaya, ena ndo na ngauna. Kene kerua, sei kwa na nomu loma lenga taka, na itomo nimbula ko lago tiko savaro lako kiri misao ichoya. Na itomo nsena na kuri ni mbulu. Ni wote na mbulu ona tui vei. Ma tena bola tambo indusia e rua. Na mwini sala ni wote mbulu. Na ulika na nomu bola tambo vareta nomu bola tambo ya. Ena choni ena kama se lima na tikine rusang ulo kabitu, rusang kawal, rusang kadiwa. Kana bola tambo do kaku ni kuramboi. Ni nada na ngau ne rongada kina ndomongo kira keda ngai ne mbulu. Erna tude ke mai kina urna tamata binanka merambula i urna tamata e bala da erna tude ke mai mera rusa. Ya rua na muani ngau ni sala endo mbasika vagaboleka ve irna tamata ni varau meramate. Dua au katiko na numi urna weka ersana biutu mai. Do va loma lenga taki kenda. Loma lenga tak na yalu ni tamata ni savarau leko. Ni savarau mate. Kini kerua se kwa nanona loma lenga taka e vevera na basa ni ngau ni salongo ena tuda ki kinoko koya ena ngau na maimuri. O kwa tini kina rusa se kwa tini kina mbula tau mundo. Ronda na bio kani lomani na kena bio vakan dei tanke enda bulide tiko ena matanga ni kuwa ka vevuki tiko kina na turnanga se na cardinal ni lotu katoliko ngo ena nona kao ko koya rautia unga baka binako ko Kristo. Ameni. Yana bio kani lomani na bonua engandrevi katukuna toko na nonda ulutang resting on the promises. Mendan dei tonga bakan dei tegiko ena ve vosa ni ala membalenta na nona mate na ngoni turanga ko Chisu Kristo. Lebih kan lo main na mataka tala indai. Sureti ko taliti ko nakalo na mataka ko rawa. O pang bauta nga na buni lo mamto doko ni o Chisu sa da kabo wonti na kato doko membaleta na nonta pang bulai. Ninti sa pang bauta waya faith san adopta ki kenda nakalo kina loma ni nona mate bu vale. Tenchoni wasilima ena tikina indua. Kani voltambo kwesa vangambauta, kwesa vangandinata ni o Chisu na Kristo. Ni o Chisu e a mai mate. Kristo na Christos. Se na kene vangandewa na Messiah. He is a Messiah of the world. He is the Savior of the world. Kwesa mai mate oti ena delana mai kalibare na vugin nonda vangambulai na kautamanta. Ni o vangambauta waya kane tikinoya e vagasudumi iko na kalau. Yana bio kanilo mani and the sudu experiencing adoption oya and the sudu kina loma ni nona matabu vale nakalo. And ngau nang the sudu bo kina talasaro kwa na yalo niluvena kina lomanda. Yana yalo tambu. E baka tokanga kino kwa na yalo niluvena se na yalo Chisu Kristo membalenta na bio kani ni yalo tambu ke kalibari. Me kuni nguli dhavi na yalo tambo o kalibari na nona message. Yana bio kanilo mani ni sa sinai na tamata e na yalo tambo sangai rawa ni vaga rautu kina nona lesumai na ngone turanga o Chisu Kristo. Ni se senga ni sinai na tamata e na yalo tambo nikalo e se senga ni se vaga rao koya kina nona lesumai na ngone turanga o Chisu Kristo. Ka ngau ni sala enta pa sinai tikina ena yalo tambo ya o iko modingoma ka vagambauta na daga ni bisorbaki sa da kabo tiku Chisu ena delana mai kalibari o baga sudumi bo yana matai ni sudu kakao Chisu ve nikotimo e nikotimo kavangogo kwa mo sudu dua ena wai na wai ya na baga tagar ni nona mate na ngoni turanga ko Chisu Kristo kei na yalo tambo e rua na sudu
tukuno chisu benikti mo ena chon tolu ena tikina lima. Mo sudu ena wai kei na dava kei na yalo tambo. Ya na nomu dingoma ka vakambota na wai na biba sudumi na wai na biba salo sabataki sa na vaka sama ni papite iso mate tuda ke tali ngoni turanga o chisu karisto. Sange wasina iche na yalo tambo niku sa sudu bau matai ni sudu bau ena sudu na vakambota sange talana yalo nilube na kina lomanda kalete wase vanti kene ono. Isa tiku na yalo tambo sanangai rawa di vagarota kiko. Kina nona lesu talemai na non dei vagambula ko chisu karisto. Nonoman madi wase rusung kalima o sange vangamadal tago chibikanda. Kwa senga ni vakasina iti na yalo tambo. Na beo kanyo lomane na senga ni nandola kwa na kantu masena marotaka na nona lesu talemai na non dei vagambula na ngwane turanga o chisu karisto. Ni mataka ono bagarara mataka bagalele bikandra bakasama ni yalo tambo. E sona ibagandina ni yalo tambo ndina. Bete kabi kanda ni bolo tambo, pensioni wase lima. E uligi somo na wasi ni bola na wase lima. E wasi ni bola me barote ikanda kena yalo tambo. Kaka kino kwa baga tovolea na yalo kedenga. Serasa mai wana kalau sisenga. E ani mataka no tumika talituki ni mataka na baka samoea. Nera ni vui beibu ke ena kena barote ichunga nondambula baga binaka kabaga ndondonu. Kina nona lesu mambete sobe kanda. E rawa ninta na vagadala kantaka na nona wawa. Blate ni dhala na i vagarau ni nona waragi chisu chiko. Nebeo kanilo mani ni osa sina ya na yalo tambo sa bagandei tanka waya. Sa bagandei taga tigo waya na nomu na maro taga na nona lesu talemai na ngone turanga o chisu karisto. Ya nebeo kanilo mani sina ya na yalo tambo e tigo kina endo na loaded lesson. Endo na lesson ni lebu etiko kina kanta na unpack taka na lesson ungo ena mataka ni mataka. Kuni talanta ono bosti kina bika anda na mataka ni mataka. Waka longa tatai anda na turanga na bio kanyo lomani ena mataka tala ente indai. Dolanga na nonda masu. Ni mami kalau winaka lebu sara turanga na itukutuku ni bibakan day tanki. Kuni may bosa raw tali kina bike mami na mataka ente indai. O burubura sa suli ko iti ko nangaw na indai. Isa abaro woti ko burubura. Abaro songa na katumi ni lolama munusa na lesu talemai. Pinaka baka lebu na naman ni bosa chiko beke mami na matanga indai. Merani ki mami kila nangaw ni salada ba bagaraw ta kikina nambula ni dona tamata kina naman ni baraw lesu talemai. Ki mami sabulida tiko na madhi wasi rusong bulkalima. E rua na bagarau, era tabaka, era namaka kede na nomuni lesu talemai. Endua era sanga ni sina ene alo tambu, keni karua era sinai ene alo tambu karaboko tokai tiko na lima na ele avoko. Winaka baka lebu sara turanga na nomuni bosu chiko beke mami na mataka indai. Nabo lebo kalibari, nabo lebo runa lubia muni, era varong tiuma na mataka indai kuwa, chisu na isoro, ene mami vakambula. Amen, chisu. Kulan dabaw binakatale na kaluwe na mataga ni kuwa. Ano nona lolo marani may bosa tale beikenda. Ano sa bang binakatagi tiko na lubi ni kalaw. Kuni varorong tiko may na taunda ko. Ni bunolo man isang gobichi. Kekemuni na varorong tiko may ano nonda bunolo man yung gobiti. Kemuni no sema online tiko may na taliboni. Winaka baka lebu sara. Na nomo baka tarati ko wana kalaw. Me vosa veiko. Belate na kalau e kila na ka e ngani chiko. E kila na tukutuku me tukone veiko mo bagarota kikina. Ser ni chiko veiko anda endona tukutuku ndina. Endona kila ka ni matangali tukutuku me bagarota kikina na tamata kina nona lesu mauchisu. E chiko ngabe chisu. Chiko ngaba na kalau. Anabuna bagan reti kanda kina kadibi kanda na matanga ndai. Menda bulida tale, indo tale, na lesoni, ena vuku ni kena barota kina bula, kina nona lesu mai na nona ibang bula, nona ni turango chisu karisto. Pando tale, vinaka vaga lebu sara, na nomo vaga tarame, vosa veiko na kalau. Ia medo na matanga ni matangka, ni mode ni vaga dengo, ni kalau ngata saka chiko.